Tani gbe azan we ne go pe ji sun pe fo ko nu kwa we go de me mi de to e so blo pe yoyo me je de mi so no kuma mi fi di khazina je mi o di mi aka be ro te ka e so jo e ma to khasi abi we nu wa mi to ko don dai ko don gbe me do jan we to de mi bi o pe yo fe yo me mi o so vo mo nu wa to ko don de ya te mina monu wiwa tokuto de mi o mo kwa san itro mi zo gon wiwa mo ko don se wa teology bi gbidi do de mi o su meti mi de bibi ogbon de mi we kase to mi gbon de mi de o ka tese to mi gbon mo do si male toko ma zo bu e ka zo bu wa toko bu be to bu re bene to mi do na no te tegbe togodo zin to re bi kwata na no te ene we so bo mi te pon lo bonu wiwa tokuto mi zo vo goze wa gbidi bo de inu lo bono jo de to mi to me fi de togodo mina so je ze kule miji de lo pora ke de ko adi de mi ozu meti mi oyo egbo azo wa gbe je sun kle na ton po di po awe po di po ko za fi obo mi be ko ta mi bla ton de akwero di fi bora ke ndu nde nu bo jijo to mi to me fi ole biwu mina kwa zo ngbo ku mo ono ga gbagla ne ati o de ndi lo nyari mo de kanji ni ngaji ne mase to le hol jaga ndi gbe akran ewa o yando re pie panya to me da gbe wa abungo gbonboran ke toro abungo gbonboran ke toro panya to me da gbe be mi na da panya do afungo gbonboran ke toro afungo gbonboran ke ba e ba yin lo pro de aklo ku de tata mo jawe be mi na to ki ami do si male nu wa mi to ko don e klo lo dagba hu ga nu wa de e klo bi kwata de Royal TV Beneji fio be mejele dide mi yosu meti mi oyegbon mi na je to ko loji nugo me na kwa so gbo kuma go majo mi do bore mi ne do gbe na gbe to yara gbe poto de pinpo mi fi de bere to me fi kaka ko do ku godo bore nu wi wala mi ne je ji nugo peto yara gbe poto Royal TV Benin do le mi do mi susu trala do mi ku che do me pinpo podo ye ipo do ri pe o pe nu kon don di mi wa agbalo safina to ho mi no dide mi yosu mi oyegbon lo si ma ne ndo akoko e godo gbe nu kere ho lo wi no ye ho lo de bu mi dio ma clomi ya tri do de jafite ohun le ndo e mo ndo poso ya na we de bori boto ko bari apache mi ande do pe pour les trousse dam do ma hengo ami bone mini do anu na sungle be ndevori asajine bondo awma ni do anu nya do amere yo disi anu la dio ma ho zo ne trousse do ko de muzo ni nga trousse bo mi aje de bo yo de buzo trousse me bo ya se no me de do ho do afi bondo do muzo no je zo bo mi wa fi kan me di mi no zo ko mu ko mi le yo zo mi de muzo bo do ya do ja no e bo do me de wa ke ko o ni ma wa o no gan gbagba o yen tan po adogbo na agbere ro de mi do be ni e go do habapo ma do ha do bre e ka ni lo mi gbe to mi re mo ni bu ejijo o ko le bu na gbe ton ja re o ko to fi ni bo o yesu ya mo ko to mi si be je le habapo me no ka gbe be mi gbe ko tete gbe mi to gbe na me ko yin wa no wa to ko to lo gbon pataki fan club to ko si mele mi to gbe me ko ta o do mi lo be e yo de do be mi o die le lo atinga mi o mina jodo kuro mi to le do bu na do mi ko no zimale me la wa so gbo ku ma gbo aze inde ko ta ba mi ga fi o le ma ze ko mele wa ko mi le ko to mo le ko no bo e gbedo che yara gbe ponto Royal TV Benin no le ho support mi fifi to sutrala na do mi po no zima o ye o de yin yonu tambo don pataki to horo gbere no yo ipe se a central tambo don podo azoga no le bo ye plan yonu mo ko don le bo ipon no de yin jo amo mi no bo me ra holo be son to godo be ga to do file di ko da holo be don mi ado ga don mi mo ro plo na do mi po ndo beta holo mo do ra ma do no de me gap il est doit joyer ou de nya lo no son wato bonu dans les nyonu le pataki mi ko mi le podo ye ipo khode bu de vole sogona ona egbeto yera gbe poto Royal TV Benin do mi gbore mi ai kan yi dan lo mi atan lo program le ko bonu wi wa de bi ho dende mo mi ri afi bo mara kwa so gbo ku mo gbo se ta don jo mi le mi na le ko lo bura keje be mo khode de le mi na de atora ena ti ami ona egbeto yera gbe poto Royal TV Benin do le no wi wa bi don to ko don gbidi o de mi o dogbo mi na keje atora mi mana jo mara ko azon bo kuma go to gore ko ta de je kule mile ne klemene peto yara be ponto de ko mile yene mo ne ri ko lo me sedwa danda mera ho kuno ga gbagbara ena ti ami amla ro pogoro mi ku je do azon mi don do mile ito zo mo wi wa bo awa kame ma ku mi so ibo so le ko apodo ko rendez-vous po
Pomilo mianda we don maya gbovuna ndi elebi ba ona zia lo mi don doji bona kazo ze azonwato Royal TV Benin no lebi patapata si ala doji pataki mena hode de lini dagbiton bo Royal TV do Royal TV de wo butola pataki tango elo nko ton posisi po mera ho shira koteyon ba ogbero tona pro po peton do afone ba fofuna wa tada nalwa mi pondo krede induke si amindo Medaho Yacinthe Agon, il est nous conduisons pour aider tant possible quand l'homme fait. Togan Toyoton et ses raisons fibres Togo de yo français in Tomé. Boy ben nous des Joa mon bidon yo voulait personne messi et baby pata son dans nous ton nouveau. Quoi ton condupo Tcheji et personne dans bois d'eau voisin ton palais Tomidon et plan yon des to horogbe da ho bon union progressiste dans les pata son tambo. Melaho sea SPD adigbe wi osupapa e gona melaholo botinta ndo bumoto boto ke sirozima mi osupapa mi di tolo me bukai to horogbe sinka sea central dangodon e ikonu mon kodon le pomilo mi aton ya poti mi don podo fami don po bona wri ye mon kodon le ami mi pon e podo ye ipo nze titon da hoyo da ina me mi ton le men le do e me mi ton le yon mi ton le me mo yon le sin ko me mi di Nous sommes fête de la femme le 14 mars. D'accord? Donc nous étions nous mettons les nous sommes les meilleurs maintenant à pont exposition nous mettons dans Omé roi dans Omé si nous des yo volé et bay bon tout quand mettons tellement au bay goa les à pont où sont mon là voilà bon mettre les temps pour avoir pour vivre dans les bi de wa filet do et nous mettons des yo les bay les ni non mais étant et ganji do et tordu pour conserver ganji les ganji ne va vivre tant ouais non to gan mettons et do vivre là nous to gan Patrice Talon et do vivre là nous pour voir go nous ne les et ma oyibi quoi attend nous pour bien wa et bien côté côté ton bona yiwa to mais et vivia mi taon lo mi lo zo mi be de gbe bo ade dao ne le dokun to se dokun mi ade gbe bo de ele mo bo ne bo yin bo vivia mi en ma no yi fide président taon wa da yi président de la République ma no yi don la yi bon nous vivons donc à zombo au moins même migbe don bon des leji des exposer les bon ni do medema o yigun ni tempo bo yibo ipon ndeto ga me don blow we vivia mi do lo lezi tan mi le don se dai mi jo wa mo se tan lo lewe me ma mo anuku to ga mi no ga tempo kaka bo hen lo lewa bo lo mi amo na anuku e vivia mi do mi de gbe kaka bo ye hen lo ade we mi don o mi moto nyonu mi no de ma wa fi le eni tempo wa do di ozuma malen do na wa fi wa bo wa ton yo zule eni tempo ko kan kaka bo wa beto ni la ponto Royal TV Benin dans les fleuves na tromo ando amilozima na jino Jean Dakar ton siba mama ka o yo so papa e pele yon de yon a jom dans les pataki agbada sin yon le bi patapata bo do mi do na do po do san de wa idin ye do yon le sin pe e do mai ga yon da ho po de to me fi wa no ma do po do 9000 yon si le po e do pe mon ko ton titengbe we ne sin teme e vo zegbe do jibo do aerozima ide si se gbon mi o so papa mi to choko do po awu mi don po bo bio to wuro gbe me bo mi o so papa mi ke mi aze alo do jibo na do to gan ka ibo na wa to zon to mi non don et c'est alors mon coton de dit pataki betade no union progressisme mi don va mi don podo yayi mo mi don pobo yi ko mon coton le ami mi pon podo yayi po mi me yon sile do gbe mi ton wu de mi de gbon de azan lo ka ja ndo yon de fi odinle ni nada me de be ma pe ko digbo mi po mi no de po tegbe kele po zanpo bono cambio mi de do ne mi kan blogbon gbe na pon te ami ma go ma cambio mi de gbede ne fine mi ga de wo to gan sisi de ha mi don e wa do mi na ze yon do polopo ngon fide kikan do polopo bo yon lo
et na y noté bon do ho yon nu gbe dans les nu di odi ka do mi le de flin po e mi de flin po bo mi no kan bi o mi de do e te mi ga so wa mi de di azan loja ndo de na blok mo zimbo nu yo na pa mi ma ba fide boyi nka kun gbe lo me kaka fite nso yi wọ́n kún àti gbọ́dọ̀ àkóde mọ́sá domine fún mi bí kún àti lọ mọ́dọ̀ àti ẹni sá níyì náwọn yẹ tẹ̀ dákó ẹ ká fa mi lo ẹ fa mi ọ̀sùn ẹ̀ ma mọ́ndọ̀ bóyá àti lọ sá nka mọ́dọ̀ àti ní mi mọ́dọ̀ flẹ́ǹtì àmọ́ ẹ̀ tó wẹ́wẹ́ ẹ̀ nọ zébù náà dà ń sún náà àti sísẹ́ ẹ̀ tó ẹ̀ nọ zébù náà black and vivi náà bọ́nà nù ògótó ẹ̀ tó àmásí ẹ̀ bọ́ ẹ̀ náà dà. Ado eto mo amasinwe po mi ka mo do ni mi wa fini be ma mo gboja nde njan bi o mi po won yin do ni eya bo ndo mi do ya hun mi ko do mi de mi ko do mi gbon iran se do gbangba po won e lo temi to me vo mi le ma yin de pepe me so na me gan yin de pepe ni ma da pa mi don e ma ye do ko do je home e ma ye do ko do je home nungbo titengbewe wando do hiaram lo maulo su de dasunu bo ekpon kakaka edom lo o emi do na ze miro podo akpa iton bo meni no na go ne bo ye na do nu po bo ekpo sun lo ni gbe na do yan ni mo ga do nu ko mi le na do e ma nu akpa mi to ma do yan mi le na do mo e aha mejele kere idinde ido ami gun gbeta holomo tona ma do nu de me ku enu se gap ile ye do tata po nu de yin nu wiwa kai nu de na yin nu bo peto na zebu wa bo na ya lo nu zo mi do na khen so peto mo nko don le ene o to ezombo e to se po peto de yin peto bonu don le pataki yan si bonu don de yin alo nu zo ato dabla to ayin akaya foto to bo do ajo teme nu to zin nu le kai nu de na blue dana peto na bo na yokon popetona de kuna y plein si suppose pour toi tu mon cordon Royal TV Benin et ton ya hypothèse ton podo fin ton bobo li mon cordon le bobo mon cordon le guami mais pon podo ya hypo ayi we ko me hoye ye wa ti ami bo mo ye pon u fe de mo mi de do kuro le bo modo mi ka do azo do alonu ne mi so go alona mi do azo anu mi ton lesin alijiro eno nu kon yiyo de na jedeji hun vi mi ton le ye na du nu kanji ye na iwe home mi na pe nu kun to mi je mi de si bona si kan pe nu kun mi ma do nu kun me de kwe cho si kan pe nu kun to vi mi ton le wu ene si ta me we ye ni bo to wa juro mi wa fidi bona na azo wa nu mi do fidi mi mo ku ti ri ele mi mo ku afezi bo mi na ye na si azo wa lo na mi ti bo mi na je azoro ji mo mo tembo pe nukun to fi mi ton lewu eso ayin do asu je to na mi we zombo nukon yi ma tin do pe mi ton me fi mi ton le na iku to ye ma yi we ko me dudu ma pe ye ene lo we yi do alo ko na mi egbete nukon yi na tin na projet lo ye na so le mo de hu kan le ebo na mi nu da pe na tin do pe e ton le me do projet lo si nukon yo du de jiwe na yin ton donc là de yeto bibai pour que emi mo nous les to egbe parce que de ye yo mi to dangolo verser nous lo sogbe mais egbe we ramo nous boye ton njona dondo ye tralala fleur wana no tero bona do amino zima hore in hobo pole mi de mile pon bone minizo tite una hemi ena tia mi mi podo mi pon podo ye ko no gangba gbala mara ko wa zombo kuma gbo ko afo ku je do nu meti me mara ko pierre iyen to aziza bojuma bia fun no fi pengo aziza bojuma ngabia fun aziza bojuma ngabia oh mi to gbe amele ku mi le ko wepo mi ti mara ko afo ku je do ko meti me na gbeto de ku mi le era tia me tengbeju gbeto kwa pero de yin wana no wa to ko ton bro pole mi osu meti le mi mamo ko re ko mi re wa te le ko mi na no jidi alo no wa lo mi de si hura yo beja ma de fo wuji mi amoro zima la mayo ni ezo ko ga
amade wa ile buzo dio me me amade mi no mo ponda ile eyo ni ama wanu eyo bolo kameto mi na bezo pura to gbina me bondo mo do zimale ne kuche to azo to reton do no bondo de no kon idete di me ra ko ne e kavan de utan bo mi na gbo ye kan yo bondo to gbina beta akolo mo no kunje ma da lo de me gap de mo do zimale yonule pataki do imodo wa lokpade no zakolo munda ye e ma do titomede e je haya di wale ta me pon mo rozmale mede o ime bori azolo wa e je rozmale gine ko aso wan bo ko alo ne ye kane me mo pataki ye me ime bo ya lo no zo wato dablato bodo a photo to le ko e zero titam no wi wana dio mo rozmale e mi bo je humbo bo je gangbe bo ne de yi bo mo rozmale alo no zo na didi u gande de mo ena didi u de ko mo ya didi ma do azon le yewa nuwe mi na do titembe pataki mi do to gan di mi do to pa vi gan mi do de titembe kuran ze alosu do agaran he basi beta la holu mon kunje maka do ade me le do gapulo nya do atama chu na do ne bai do uni mi le so mi do kun ko nu mi do repo o ye do yare o ye so me konto mi do yo kun ganji do keke de do torni keke un toto mi no le yego mo godon he so basi ndi na bai wo bra da na merebo ina jacho ndi mi na bi opo mbai do ye me ina ajo mo godon re ye ni hi ason do kan wo so we na ya ajo mo godon be ndi na ye ni ro do nu bo toju je nkan bo wa pe nkan go ni awa ason ndo singa yi nkan yi to mi do no nukpo edo na wuri buna lo buna toju buna wa so na bo mede de la ye na mo kun ero zumale asonjo ason gbe wan te ado na yin se to yonu kan pero mo godon le na nde na ye ini to pe nu kun bu gbedu ale ton de so de ja o gbe wan na yin se to yonu kan pero le kere ya na gbon fi bona do to gan bonu don pataki bona gbon ye kan te mo do na ye o de so to gan mo ri obo toro le bi patapata ro zima gbe de na yin gbe bona jodi ha e to me mi do blogloji o commune do koro po mele ini no te pom lo ton pe ne le do bu ka so no ni ma do pe ba go alo aye ya ini no ko khoi khana yi bo ne nu de na inu bo na wa do to mon ko to na inu kon ini no te pom lo do we wu yo to nu we beta hol mo do na ma do nu de me e blo no wa mo ko to bo ze ena ye adogbo do yon mo ko to ne bo ya gbe to kun le me ni bo plon da bo ma do alo no so ma do ha o su ta e ma mo ko bo kho ha ma ga o ga pon ja pon ya we o ko bo le bone yambla da yo so do ya do akado hamle ama e yo de gablo dien ena so bo mene ena do to bon bon wi bona so lo pavu me de vo de ma o do le ba pon so da ye ya pon do ni ya do ami o so mi de o ka wi gadi ina go alo ami ni sun bla mi agbon de dai bona ke asa pe dai ya bo asa do ban pon ko so lo kede o bona pon donc on fait to gan lo town e wi kede ya me de pour le boulot petare pepe de na le to iton le mains il no yin kopon peta mon ko do boni ni wa nu dagbe to toro le me ni toro ni ko bra ko ne de yo acho bo yo de no ri bura gbe klem ne le gbon bo do lile no kona ito don ni do apa ni bo le to mi na tron lo bra ni dije ajon kam mi to fio mi je ajon kam kere mi na to gbe na si je ke mera ko François Zanugbo borozima ne kuche do onuko ito ton zin karigo de ton donné abio ajon zin kamete ni ana borozima le lo egbeto klebenzi alo de to lo edo beton ple do po zin walo do borozima le ewa kai ka alo pare flen budon e me ogan siso de bodo wi to le to me pada klo po ere nu kon yizi ka ko walo na lo ndi abio ajon kamekre ni do afogba na de do ne ya pon nu de ko yo do alide yo pa ve ni kre sorry mi medenu di mori nu ko ide to mo to lo ere jo wanda gbe mo ye kan me mi agbon lo na to gbe na si je onajino Jeanne d'Arc atonsi basi fijiji de da sulo mama gaozi renu me dozimale ne kuche do tozi kakiko mi o mo yon si glegbe nu mo ko do yon nu we amo glegbe nu we yon si glegbe de na so si alo do ji lo na do ko le to me mo to na wa de wi no njo mi ozo mo re bo to la fidi azaitro na we ne de zegbe to jibo do ko bo dozimale ko go awe yezo mo mi to ala kon gbe dibidi lo bo mi na wa to zon mi na yigbe lo bo na zemi de jo lo bo na savona yeme ko yin benu yeme ko yin yonu bo yin wo bo to la ozin file ero nu tita wa dozimale alopa de we yino man yino wa nu gbo ni to lo me weji jo martin
die sole die do akwe ngena gbidi gbe ya we go die ama nuwi wa ma de haro poloji yeno ze wa mro nuku mro po merina ono ze khetor nuku mro po merina ero no no mina tempo lo buna ko kamera jro buna je hungbe buna je kangwe mero pro buna do teme do bo ye mana ta fo gbe me do ji ero ne we nuti talo no we go no zmale mera ko mi do no vivi do me ko mera ko me ma so mi me fi o me ko so de wa yi do mera ko atosi ba e tron me fi gira tron me fi ero zmale no ne egbe nu bo ne mi gbe fli ko ni kere a ko mi do no ze gbe ko do mo ri do mi do zmale mi ne tempo lo bo wa to zo mo mi le mi da fojo igodo mi ma so jo fo ku yere do be na bo wo zo mo mi yi gbe lo buna wa to zo buna gbon peta akolu monu gbeta to huro gbeta union progressiste atin bo me mi do ran tata do mi mo zmale mi de flem yavo no ne de do pe ne gbe yon de wa flem bi pata azia lo do chibo ko pe gande patera yeme de indemele de agbalosa don bra ko Louis Flavonu we osu metino zmale mi gbenugbo fi de pepe de mina no apane ko yonu mongodo de azia lo do chibo bo mina wa tozo polote hokado buzo na jino ene ami me da gbagbara chena ma do tintanje nkon yonu mongodo nu mi ando de do e ma pole bo mina do mo yonu mongodo gregbe mongodo de no do adogbo bo no ziara yiji do mina bayi mongodo be mina bi o to do beta eni re nkoto me eno via o titengbe donc no eton we mina do de titengbe je nkon do mi pon mi ton le me kaga ni mi amo do ko yonde yere o wede me pere bo mi ka so bon titwene go don do to ga mi ton si je mi ton président mi ton parti talon do ina chene do gban so le wa ite dari do yi do nka do nde ko we jijo we ko yena do yan dépolé din mi na nyi do ne do 30% ro e ba si yon si le ton e do an me medan mi wa don do so tito do wa don do jan adunsi ba do yiri tempo wo yin ko ga mo yo ma gbe ni donc ni fili adogbo ton go wa ju egbe na so na ya adogbo ga mo bo ni ne le ne ete ira mo bayi ma ona na bayi bo ira wa chiche me bo na so wa chiche me ga mo ira wa chiche mo ga mo nyon si we buka pon sun si grebe ne pe de to ko gbeta me de wo gboto la fi e bo wo zi alo to jibro mi na no ibe bo na wa to zo ya to ka si ne ma ya yeme grebe ne fle ya to ya vanu ko ne mo to ka si ne bala e anti ya we do ane ku do ho no atiten holo me bo e vivia de osu bo ne na do ho na do holo bi e ma ne ka si adone do e ma ka si adone adogo ito me we so si grebe ne ali ka no le bi bo wa no tu de ma tu me ai so si yin pom lo ali ke yo si si we ho grebe lo di tam yo si si we di tam na ji no adosi ba e anti ami na beta we de mi de tole beta nu kon do lo di ona do ho do ne bona do no sima ni mainde mi no ado ami fiwe do mi ma te demenda ya mi deme fe ni mi do gbe won mi wa gbe to wa lo de mi si de wo bo to la wo bo do ko do wa lo ji we no sima ye no ma sin to asin mo no ma sa to asa de ho ma o je flen e ma mo yi e ma nyon wi bo wa mo no le ye no yo fide le na gun ko no le inu yo fili le na gun uyo ga wa ni edo ma so mo ayin mi an blodo bo ayin ko eno ayin wa mo no melebi pátápátá na gbon ali do poloji yagba ni an blodo mo ya vivia dio o kana vivia mebi pátápátá ri oboto lawo do ni aja bi blogo bo na blo no mi no le kere e me yele kere we na du le no ma mi file wo we na du bo chubo no mi no le mi na du mi blodo mo mi ni ma ndo de nja kan lu gbe yin we ndo na blo le ya e bo ni mi de o ga bo je do nyo ra idon jo bo nen ja pe de na de pe pom bo de pe ma ga so na wa we ta ma na duwe jo ma so na siwe ana no flek kaka ana blo ga no mera odwe ana blo ga dada amo mi je don dido dido ne wi wa do na we ne kere o ria hu mo ko don ho chubo wa do juro na do bio to ko ro gbetare me no le dio na ze bo do ko we no zimale ye meyin novi yeton le de sunu me de nyonu me bore o tokoro gbeta zian le jile de o juro de rozimale yene ke alo boyi nawe ne do yon si de yi gbero mi na wa to zo mo to na inu kon
ni do zima ne de ke alobo yi be ma ye ma consindo awon team ne ni do fide mi je e fi do no de yina de kholo me we no zima ya mo do wa bo ja gandu gbe o mi le mi o de fida yi o wa teme ko le mi gbe ne mi ablogun wa do si awon team ne mi ablogun mo wa plan yi to we zin do gba amo walo enele gbe pode mi go fi o kozo ayan do zima ne do to ko do gbeta de to ko do de mi ko fi o ya do to wa do kun gbo won tin ba wala o jo o ta won wi ado amo wa ni mai kan ha bo wa ni lo we na zombo na wo so ko ron be na yo fide na fa ka gbo e do si awon team ne e ma de do si awon team ne ya tusin bwene wana na khulomba yanyo fide ya ukole baya onu taton amani ejo do churudu ko so ani go mukunu nganu kaka bo meri bona aton la ba di blagba o de mama nei bomo nei no zimane nei no mine ine blo lo no vi me yamlo no vi me ma enu jo nya be enu jo ni we de yo fili pepe de gbeto ti do gbe me fi na ji mi ton da o lo so yere so ye o yan file eje bo ndido mi so to awure mu yo wure awu yo gbe na mi awure lo we na o du de yi ma o gbo to na mi kan de ga ba lo zimane no vi ko do mi do le jan de mi ablo mo to na inu ko si kan ja ko mi de no vi ko ena vivi mina flezo fle bona didije yeme yi o yonu bo do taragbe pomera ko akon ya center e to ala komodo zimale dada mera ko ne ko e dio nu na te do duruvo do ezo azo mo dambolo so a do lile ezo a do nukun mi mo alo pade vo do abio to kolo me ya mo mio de yin wen vodo ne beno ta yen ne ko le ko le bi mio ne eno je titaji ite so ablo ndo pulu bode ko me dio da e ko ne kwewa o ku to ndo ana je alo mi si de fle ana je ko mo na mo ali pe ko kan te de no ba iro ri ye ina lo pade no ta mi o bo e mele no ko mo de photo de ne le ete mo ka ba ablo mo ko to tambo de kwere mi duwa ite e bi adio ta mo mo no nei ye nei akpokpedi alo izo mo teme u gamo pere ndido egena tempo mo tolo na kunukun afodo do po ne lo meja izo lo bo plan ye me yonu bo plan e kaka ikutonu onu de yin nu bo to gan bego yo bo yo vole finzo mi sifie e plan e be yi pon bo supporting de me di mo me ne le ma ta fo fi de yin global te fi de yi be nu mo ko bo tedo e be to support fi ma mo pon bo nu wa mo ko to ni kre na to du gan sin kan ko e de a alo na hunu kwa to jesi ka hori mara hopi ne ko mo ne do me da wa so bo ma wa no du kan si ka hori alo ma hunu kwa to to fune ne mu mo jo me we mbodo yin tan nu mo jo me we ndo yin tan lo gbedo tin ni bo yan si ni bo ma gbedo tin mo ta fi ma mo nu e ma mo lo ka bu ko e bu ganji gbedo tin do tan bo feeding e me do di ngo mi di do bo e ma te mo ari pre kon katen burugbo tin le to mi se te je bari fente ta ganji ma yan na jo fe mo ya gbedo mi se mo ta bo do mo ta bo to me mi ga mi do di sare ro ko de wa iwe yo ta mi o do ta bo to ni bo mi ga de photo de kan mi de photo me baba wa bo mo ta mi de ba won ta mi mo de bo ta ko de wa ya mi ta yin re ko to me mi ta ko ma ta do san ta mi ta ko to me go to me ta mi go ta ko to me da o mi ton agon nu mi na do de titingbe na titori yezidai afore de nyemudo na nyeton ni mu mudo me do na dugan amon ni do mi ka so pon kaka wo so ni me do na do dugan sin afowe e te wure ka do kokoro re yahi wo yin de he yahi kokoro no re mo yahi tata kokoro no re mo yahi tata ire to je gan yi wu gan mi le amon to mi le de fi mi na keje pon bo na gba tan amon afore de nu eton mi na do de do file yi be nu mo ko don wa nu we bo yo be so me ho mi to le gbon si rai bo no eyi me di ma de odo ni ne do nu mo ko don e na so ago atoro me bo to gan mi ton si je mi ton Patrice Talon e ka ho kan ka bo hen mo ko don le go be yesu re ka fi ni mi ka kan be nte iwe pon we e ma jiri o fi ejo mo do iwe pon e jo mi le to fe be mi agbo gbon ye kan bo do me da wa gan do ni do ya yan yi mo so apana mi sun le ga ni me do ge yon le kre yan plan yi don bro mu e mi do don le ni ye mu nu konko gbe to na tin ni do be bi o pa mo pe do me da o mi ton si je president Talon e jira pa mo do ni bo jijo ni do me te bi o pe le gbe to tin ye te bi o ya to nu pon ka bo na jo do bo ayin fi le du apon te bo don ale ko ma kun donc mu e mi do me da lo ti tengbi bo ti to mu ko don ni me do ira e na do ke fin krebe ira ba te bro e so mu nu de vole de na gbe on de na jiro mi ton le ton bo na do fin gbon iri mo tempo bo ba ina to lo sin nkan yi jo gbe na lo gba lo na ya
khore khane ware dune wari dun o mena wa ko wina do sutra la do ni kuche ni tendo zima o e an luga o to zombo ezeti to me mon ko ton da di on no ton de rufo a mera wa e an luga do kamani e mani do o me le wi ka no we mlo pon we me lo wa to be fidi e blo mi o ba mo file bi ono ta e no ta da do blo mi maro ali plo ka te be ono ta kwe me mo ta yen ba be do bi ku to mi ni a che dan go wi adi o so le lo so plan no di o do plan e bo e pon betul ni tamu feed import topak tahu pak pon. Eka hena nyo mama baby mo. Mama baby hena nyo mama baby. Mama baby oh dah apa aku mama baby ya. Mai dah pak pon. Mele bi ye tondo me. Bo e dem kai to. Mau belum ada miso itu mau mere jodoh do nyo ni itu ya. Kedan ko ka ya ngoi itu. Mane no dio to dik ma to le mane vai beto ko di mai to be ko ma beto mejo mele kere pa ju mele kere ni mejo mele kere mi plan mo so le ko di bo plan beto di to le. No dio. Bo pataki go le wi an plan ta mo e ko mo ko ganji. Ama bona mo no no le po yo vole fizo mi sida ya. O me la holo wa bludo le bayon pa pe. Do beto do ni ki go ma na juri. Ki go ma juri ha ko ga do mai no ku ve no to fi ni ado ni jomi do fi. Awanzo wa to tomate no me ya bo bedu o fresca. Me afro ku ve. Wa to fri yo kwando le se do we ne u do so me ago. Me la hu ya sin. Mi ku je da so mi do ma u na se alo mi do aga u ga mu. Bo beto ri pepere na le yin la camera u mo ko to beto yo mi a hun ku atu no do so no fe mu alo pari. Ma o ma na di ke be na film do yin la kanji. Nde so yin bo so poli le mi do mele. Mi blo bi pata na tamboto e maka yin tambo kere mi blo pina o poto la o boka so blo ti to me bo mi a plan ye me de no wa so ni ku yo go file Royal TV si an so wa to le pi bo ko mo ko to e de o so vini ma wi oh me bi bana yilo amodio ka mo rozima le beto de ko go e wono duka ne ko go me le me lo duka to ro inu ko amo ku beto no azebu duka ina blo ko apo no na go ko e wizi kai na ko chumra fin do fidi ko le mara mi ade duka nya zo mboduro edi do ko go mi pedi ne ko ma do go mi tra be ko jo go mi pedi de tambo video ma o mo pedo su ke be dala ko ze ko no blo no mo go na ma o ba me nya be ko no le ba alo ko te bore do fide alo ya ze ko ba blo ni na se o ede yo e jo jinam de gang be on da de ko lo se a central do me e do me la holo we di no do blo mi o mi de to ka fo de ponguri bu ya pa do la mo do e ma do mo ni akon ko gbe no le mi amo lo zima e di fe bo e atitan lo wala do bo lo na nu gbeto wa nu da gbe mi do po mo mi pa cho ni do nu da gbe wa bo me de di ma se wi de fo de wi o gali je do bo ka bo ko wi do ko do ri ape wo sin apa we o so me de je ha kan e ni do e kan ye me lo ya o do tara gbe amo kan mi do na ho bo mi anu me lo ha kan wo lo ni kan do na ho be anu era tia do pro mi do nto gbe ya me yin me lo bo pipo mi de kan me lo do mi po no zima nu wa to ko mi de fi ni do ho klon de fe mi do fi ole ilene mi ton kenken bo mi ozumeti mi lotone era tia mi fide mi no ba 15 lo no mo mi le ma o bolo tran di ke ba pro re apo teto tegbe bo no yo mi to ko no de mi be yo jo podo ke go ma o bolo to ton po ala ma si o si da gbe do pro me de fiole to bo gran me azwa kwe Royal TV be de to le ala ma si o si da gbe yo su le to gran kan lo to bo gran mi me de no po mi o su pa le to bo for de mana se don de o de mi be die ni do a cho ko na no ko afonu bo sana kudu fego mera ko pie ndi gbe akana ndi do fide je mi de fide mina diblawa do mina kritara no yo ate do burando aero bine pondo mo klongwe bonero mi ozo bo ale ko ari teni be de bo de ja mina zo bo do ki ko na burando a chora bo fide yi hon klenglo ni bo ma o le mina o le mi do ni mera era mo do vi awna do gbe ya me do to le ma wele bu ni ire yero mi obe no wa to ko do no wa e ma do re kon be ni do mi gbe do o krigosi adiogo be to no mi na to na zo brunkan burando ndo yemi basi fan club Royal TV Victory gbe don burando ndo titengbe ena chena yi o unogan gbe ma to bosi acheji abogoton ndo ndo titengbe boton fun ndo to vire do Victorin ayato meneno to kuton sin kame bona bon ye kan wa ye ntegbon bo fun mi to sin fi bo yin lo mi na so bona George na mi le su ganji e ma hore yan do ma de le aron don do me mo fun mi jo mo pere iro ni lo na di alo ganji ya alo ganji mi to ji ai mo wa so mi don na wa so mo ku ba
Dia don to media na don to media be gira ko te yo PDG Royal TV bini to wi na don dia no to be ku je to aso to moro polo ma o je te ku yo be fido do nei no mi le ko afi bo ku yo be yen le ko zu ni akpe mo fi de mi le ko ya mo ma di tin dai di ko le yo so mi no bi bum bam a vi va de di mo mi le fi yi le si kan ko le we me le ka zo de si ye do he de tu bu wa ri aga mo to to ni me ri me mo ko na Royal TV Benele, mi udei parent kai maren pulo bidole. Dondo mi susu tra la file pipe de midi. To me fi media, to godo media. Mi te pon awakameni ma kumi, mi malheureusement ni wa mi de mi wa do jowa me ma u beru to no su a hoy do me doni ado dagbe. Arangbe dagbe. Mi fanka mo to dagbe bona inu ni hundo mi odon kwe be fiole. Mi blo ya mi blo la kan do mi bo ponosima. Ayon gbe mana do mi tawo ya de mi do na tiro na mi chai ko bo ponosima mo. Chai kari ko adi bebe dra yon don ni ile ba kun ise apo wa mi ni ma klo be mo chai gba to lo haru ko po lo po lo ise ami lo e mo so ko ejo wa ngo ko le ko bo ko mi abo ko mi afo mi so ngo ko le ko do mi afika po la le ko are ma be je na ti aru ko mi don do me yin me lo wono ponu wi wa to ko don le fan club to ko le ndo bo ya me bi papa bo to bo na jino ti dere ko go don le anoi renfort dans 2007 do ami do mine kuche to gain o de me de ala mesi on sin dagbera mi ton na do gbera anoi da ko se to Italie to lo meton o na dino o madame Yolofun one na do gbe se to ton do Martin Medagbe one yin ko ma o yin ko lo ko jaga ma ngo mi o yiro yin ko le fi ni asa o den pere Wazo école saison nous bien péré donc bien mais c'est temps pour donc bien si je remets à l'oignon Ludovic Pascal sous ce club pour passer attends dans 2016 2017 là tu as mis quelque chose dans le bibo et na beto si école le blanc là na tu as côté beto support donc do mais qu'on combi les bateau na c'est mais là ho ta bande gapi do bien mais c'est do film de boura mais dans le mieux ko be nugo mieux ko be de mi no mo na ilo mi je blo mo di mi ne te ko ni bon lo de mi si na mi guren bo mi no de madu no de hanu de ji e mi ya ko be kara mai so ni pe so izen ba no so re do ko do ba bo to ka o fe ko e do re wo gan gan di mi na te ko na du wo pe de ya mi awi mi te no du de won ba de jo mi no du dai ba o yin te godo awi po ni godo awi po ma mi le so na godo awi wo jo mi ni du de juro mi mi ya godo awi mi si apete mi an godo awi me ya alugwa ya on di na jo aje wo ko flem buna ko do meto wa so ja ma no abe a tempo mi amoro toliga me we bento nyam ya o mi na ma mu da gwe le ho le ye no do ko da mi sa ye no do system mi ton be do ganchen me afon ton bona fodo asiko me do ju e do yo mi ge ndu ko nya mi na yo gari mi bete e je fodo gari me je mi na no brada mi no do bate do mi na do tero flan po flavo mi be de file pepe lo bara mo no wi wa tengbe ju de no ilodo mi do ako alo mi do o anniversaire alo mi do no wi wa clone mi bana mo no de no insolisation no ko nu dagbe de me mi na se a sound dagbe bo kana zo mo come mi ase come nu dagbe mi ro o bayro kan de gbon to wa no wi wa mi ton Royal TV mi po bayro kan de gbon to flambo yiro mi na mo no ko nu dagbe voilà c'est son dagbe son de qualité pour comme un dagbe pour de no wi wa mi ton bi ko da ko ma won ya mi an ya bo bi jodo basme jo we gbe miro kan de gbon to wa alo ka ma no fa mi to re mi na mo ereje mi na no bula klita na ma do mi reje teni be de bo de ja mi na pe